नमस्कार मैं आपको वेलकम कर मो चैनल तपन पवन को गोटे नुआ वीडियो रे सो आज दिन केमती कौन कटुचे आप वीडियो को देखु वीडियो को बहुत सारा एंजॉय कर वर्ष प्रथम धला धला कौन देखा जो ता मुंडी राख धला धला देखा कौन मेरे देखा जाए पनिक हाँ पनिक सब कुरा हवा प्रथम आके तार पड़ो आके मास जाए पड़ो आउ पड़े तब सरला आपको जी टेस्ट तो करती पदिम जी खायापी टेस्ट ये करने तो इन लगे तार कष्ट कम ये छड़ेवाटा रांधवाटा कम छाणीवाटा कौन कौन अच्छे यही छड़ेवाटा बेस कष्ट छड़ेवाटा हूँ कष्ट ये पिठार छड़ेवाटा हूँ कष्ट तुमको गंधुची खाली बास्ना हो बास्ना गंध कहते बहुत दिन पर पिठा स्टार्ट है डेली 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 पिठा डेली डेली ताला आम अच्छी डेली डेली करवा आगे डेली डेली कर सैया एपर्स प्रथम ये देखा केत थर हो नानी टे दिया पुणी मंडी टे रखी दे काली करदे छोटिया अरे ये हम छोट छोट गोटे राति वाला छोटिया एमती करा एमती कर ना कि मेसीन अच्छे नाई राखिया अच्छी रंजी जे दौ दी वर्ष रंजी भी फोन कलु दी वर्ष तार आसला से तू गोटे कर पाइलानी अगर मेसीन बना हो ना काठरे ओहो पैसा तू कहलु खाती नहीं शुणु एरा जो कुरुंदी बसा हम चाउल बटा हम बटा है गुड़ा हम पिठा कराब जाइना खाइबू है कद ओके ओके आंगुड़ी कहीं देखलु ओके कर ये वीडियो कर दो हम कर वीडियो ना कौन देवी मामा मामा कौन देवी आइसक्रीम बाबा उठा के बाबा को उठा बाबा को उठाऊ बाबा को उठाऊ नो बाबा को उठा हाँ फोटो उठी फोटो उठलानी मन इच्छा फोटो उठलानी ए मामा ना कितने फोटो उठलानी देख तू कौन खाइबू कौन गाधेबनी हाँ हाँ तो छुट्टी आज गला आज छुट्टी पार नहीं बैणी सांग माने देखंतु ए लोक पाखरे गुटे बडो ले भाई अंडा मो आगा देबो आसे कोन मंडी रेडी सिजे दे जंती आ वेट चुना भी रेडी देखा चलो बोर लुगा बेपार चलती बढ़िया लुगा बोर लुगा देखा कौन कौन लुगा रखते देख लुगा बोर लुगा मोर दुकान खोल लुगा दुकान लुगा दुकान ठाको सब रख देख बाछुजी वीडियो कौन अच्छी 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 से काटना लुगा अच्छी और 100 लुगा दिव बाछुजी पसंद पिंधि गोटे
ମୁଁ ବାହାଘର ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିନି ପିନ୍ଧୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାଘର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ଲୁଗାଟା ଏଇ ଲୁଗାଟା ଏଇ ଲୁଗା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ ହେଇ କପଡ଼ା ଏକା ଯେ ଏଇଟା ଏଇଟା ସେ ଏକା ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ଏଟା ଅଲଗା କିଣା ହେଇଥିଲା ହଁ ଏଟା ସେ କିଣା ହେଇଥିଲା ୟାଠୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣଙ୍କର କେତେ ନୁଙ୍କା ଦେଖ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁନା ପିନ୍ଧିଛି ଯେ ପୁଣି କେମିତି ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ ଲୁଗା ଲୁଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲୁଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି ଗଡରେଜ ଦିଆ ହେଇଛି ଯୋଉ କଣ କଣ ଲେଖଣିକି ଦିଆ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁଗା ଏଇ ଲୁଗା କୋଉ କୋଉ ଲୁଗା ବାହାରି ପଇଲା ହଁ କଲରଟା ଭଲ ଅଛି ଲୁଗାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁଗାଟା କଣ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ସେଇଟା ବାପନି ଖାଲି ତୁମେ ଯୋଉ କିଣିବ ଭାତ ଖାଇଯାଉଛି ଖାଇବ ଏଟା ତୁଳସୀ ଲୁଗାଟା ବା ନା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଲ ନା ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଜ୍ୟାକପଟ୍ର କଣ କାହ୍ନା କଣ କଥା ପକୁଡ଼ି ହବ ଆଉ ଏଇଟା ପିଠା ହବ ପକୁଡ଼ି ମାନେ ଖାଇବେନି ପିଠା ତାଳ ପିଠା ମାନଙ୍କୁ ଥିବନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି କରିବା ତାପରେ ପିଠା କରିବା ମାମୁଁ ଭଞ୍ଜା ଖାଇବେ ଆଉ ଗୋଳେଇ ଦିଆ ପାଣି ନା ପାଣି ଦେବି ପାଣି ଦେଇ ମୁଁ ଏତିକି କରେ ପାଣି ହେଇଗଲେ ତେଲ ଭିଡ଼େ ଗୁଡ଼ା ପକେଇଛି ଏତେ ପାଣି ପକୁଡ଼ି କରନ୍ତି ପାଟିଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଦେଖ ଲଗେଇବେନି କି ଲଗେଇଦେଲ ନା ପକୁଡ଼ି ଛଣା ପଡ଼ିଲା ଏବେ ସବୁ ଗୁଳା ଦେଇଛି ତ कमे दीदी हाँ हाँ এইপটে বাড়িপটে মোবাইলটাকে নেই গেল ପକୁଡ଼ି ଭଲ ଅଛି ତମ ତାଳ ପିଠା ରୁଚେନି ନା ତାଳ ପିଠା ଭଲ ଲାଗେନି କେବେ ଖାଇଦେବ ଜୀବନରେ ତମ ଘରେ କରନ୍ତି ତମ ପଟେ ତାଳ ପିଠା ତମ ବଣେଇରେ ତାଳ ପିଠା ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ କେତେ ତାଳ ଆଣେ ଖାଇବ ଯଦି କେଉଁ ଦେବି ଗୋଟେ ତମ ବାପ ଆଣନ୍ତି ଖାଉନ କି କାନ୍ନା କଥା କହିଲେ କାନ୍ନା ହେଇ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ପକୁଡ଼ି ଝୁଳ ତାଳ ବରା ତାଳ
पाव गुलु आमार गुलुगुला लड्डू पाव लड्डू लड्डू तो खाऊँ ना खा बसीचु कौन हला तोर हला कौन कबे रागी कौन लगी ये कौन कहला कि कौन ला मामा कबे रागी बसीचु कबे रागी बसचु ऑनर दिए छाड़ी दे ना कौन छुइलो जाए होती कौन हला कौन मामा कौन हला कौन मामा एटा देखे टम ए हो देखे जंदा आइला एटा देखे टमी मो एटा देखे काई टमी तू कबे अने से गम्मी देखटा डर भ नाही डर नु मामा कोन आई ना आई कोन कर जाइतिलु मामन जियो ओय गला ए गुड़ तो मामनु এইটা ঘর ল কৌটা ওটা কি এটা কোন বলছে এটা কোন কে জানি জানি না কোন ঢাড়া বাই कौन लो এটা কোন তার ওটা পড়ছি